اور دیکھیں یہاں کا موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور جو ہے نا بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ. اور موسم دیکھیں ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آج میں نے سارا دن کچھ بھی شوٹ نہیں کیا. اور اگر ایسے دیکھا جائے نا بنا پہ حال دیکھیں کراچی کا کہ بارش ہونے سے یہاں کتنا پانی پانی ہو گیا ہے پورا. ان کا پیزا اور یہ تمام چیزیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ مزہ آ جائے مان سے. السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ہوں. ابھی جو ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے، مارننگ ہو گئی ہے، خاص طور پہ میری ہو گئی ہے، اور منتشا اور جنت میں سب سو رہے ہیں. اور میں جو ہوں ابھی اٹھ کے تھوڑا سا باہر آئی تھی کہ جو ہے نا باہر کا موسم دیکھتے ہیں کیسا ہو رہا ہے، کیونکہ میری اکثر صبح کا آغاز جو ہے نا باہر آ کے ہوتا ہے. کیونکہ باہر کا جب تک میں موسم نہ دیکھ لوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس نہ کر لوں تب تک میرا پورا دن ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو ہے نا کچھ مس کر دی ہے. تو آج بس جو بھی روٹین ہونے والی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور آج موسم اتنا پیارا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جو ہے نا بارش بھی ہوگی. تو بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا سارا دن کی روٹین رہنے والی ہے. جو بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی شیئر ہوتی ہے، تو آج بھی ہوگی. اور بس ابھی کچھ دن کی بات ہے، میں تھوڑا سا بزی ہوں، تو اس کی وجہ سے میرا جو ہے نا ولاگ ٹائم پہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا میرا بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ بس اب پوری کوشش رہے گی کہ میرا ولاگ جو ہے پورے 11 بجے تک اپلوڈ ہو جایا کرے. اور ایک کمنٹس آیا ہوا تھا میرے پاس پراٹھوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے وائٹ پراٹھے کیسے ہوتے ہیں. وہ وائٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا دو قسم کا آٹا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی طرف کا مجھے پتہ نہیں، شاید انڈیا سے تھا، پتہ نہیں کہاں سے تھا وہ کمنٹس. تو آپ لوگوں کا پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کی طرف کون سا آٹا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا 2 قسم کے آٹے ہوتے ہیں، ایک وائٹ اور ایک جو ہے نا چکی کا ریڈ آٹا ہوتا ہے. اور دیکھیں میرے پیچھے بلی بھی گھوم رہی ہے. تو جو وائٹ آٹا ہوتا ہے نا میں اس کے پراٹھے کھاتی ہوں، اور منتشا وغیرہ بھی اسی کے کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو وائٹ پراٹھے دکھتے ہیں، اور ریڈ آٹا ہمارے یہاں جو ہے نا نہیں کھایا جاتا. بس یہ آج چھوٹی سی یہ بات تھی جو مجھے کرنی تھی اپنے سبسکرائبر سے. اور بس اب دیکھتے ہیں جو بھی سارا دن کی روٹین رہتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور دیکھیں یہاں کا موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور جو ہے نا بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ. اور موسم دیکھیں ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آج میں نے سارا دن کچھ بھی شوٹ نہیں کیا. اور اگر ایسے دیکھا جائے نا بنا کیمرے کے تو بہت ہی دھند ہو رہی ہے، اور بلیک سا موسم ہو رہا ہے. اور منتشا کو دیکھیں، منتشا جو نیچے چلی گئی ہے. اور بارش دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی بارش ہو رہی ہے. اور موسم ایسا ہو گیا ہے، کچھ کیمرے میں تو ایسا لگ رہا ہے روشنی لیکن پورا بلیک ہوا ہوا ہے. جنت بارش ہو رہی ہے، جنت بارش ہو رہی ہے. اور بچوں کا شور دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں. منتشا مزہ آ رہا ہے، منتشا مزہ آ رہا ہے. اس کو آواز ہی نہیں جا رہی ہے. ابھی منتشا بس مدرسے سے آئی ہے، اور دیکھیں دوستوں کے ساتھ کیسی پاگل ہو گئی. بچوں کو الگ ہی خوشی ہو جاتی ہے بارش کی. ہوا دیکھو، ہوا کیسی ہو رہی ہے وہ دیکھو. اور اس ٹائم باہر نکلنا بھی خطرناک ہے. موسم کیسا ہو گیا نا بلیک بالکل. بجلی کی چمک رہی ہے، آندھی آ رہی ہے. آندھی اس طرف سے مجھے لگ رہا ہے. ہاں کیونکہ اس طرف دیکھ ہوا ہے. ارے موبائل اور موسم دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور بارش ہی بارش ہو رہی ہے. پورے روڈ بھیگ گئے ہیں کہ جو گرمی تھی نا کل اور آج وہ پھلا. آج میں صبح سے کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے ویڈیو کچھ بھی شوٹ نہیں کی تھی. تو جو ہے نا اور ابھی جب میں باہر نکلنے لگی دیکھا تو موسم اتنا پیارا ہو رہا، اور بارش بھی ہو رہی تھی. ابھی تھوڑا سا ہم لوگ نکلے انجوائے کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ میں بتاؤں بارش کب سے آ رہی تھی؟ جب میں مدرسہ میں تھی نا، یہاں پہ پڑھنے سے آئی نا، میں رضا بھائی کے ساتھ میں چھت پہ گئی تھی. رضا بھائی نے بتایا بھونڈا باری آ رہی. اس کے بعد روڈوں کا پانی دیکھیں، اور یہاں کے روڈوں کا گورنمنٹ کا کام دیکھیں کہ جو ہے نا یہاں کے سارے گٹر کا
कचरा निकाल के नाले का बाहर रखवा दिया है, ताकि जो है ना जब बारिश हो तो यही कचरा वापस नालों में जाए और जो है ना आवाम परेशान हो। और इस टाइम रोड देखें कैसे हो रहे हैं। और ऐसे मौसम में घूमने में इतना मज़ा आता है ना, खासतौर पर बाइक पर जाओ। और जन्नत को लग रही है ठंड, मंतशा हो चुकी है पूरी भीगी और मंतशा को भी लग रही है ठीक ठाक वाली ठंड लग रही है, लेकिन बस बारिश और इसके अंदर भी कम से कम ये यहाँ पे हाल देखें कराची का कि बारिश होने से यहाँ कितना पानी हो गया है पूरा, कि हमारे यहाँ पे ज़रा सी बारिश हो जाए और रोडों की हालत ये हो जाती है। और यहाँ की ट्रैफिक देखें पानी की वजह से कितना लोग परेशान होते हैं ये रोडों की, और लोग इतने परेशान होके चल रहे हैं। और यहाँ पे मंतशा मैडम जो है ना पिज़्ज़ा लेने के लिए गई हैं अंदर। इस लड़की ने ना मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। इसके काम अब ये हैं, ये काम है तुम्हारे, ऐसे नहीं लगता है, इसमें थोड़ी लगेगा। ये तो वो है बैटरी का है, वो उतारो, वो लीड निकालो वहाँ से, चार्जर लाओ पापा वाला, पापा का चार्जर लाना, मेरा नहीं हो रहा। जन्नत नो, जन्नत छोड़ो जन्नत छोड़ो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाते बेटा। 1 मिनट रुको, मम्मा और देंगी, और दूंगी मैं, और दूंगी बेटी को। रुक जाओ, पापा लेने गए हैं, पापा लेकर आ रहे हैं, फिर खाना। कौन सा लीड निकालोगे? ये निकालो, पापा के पहले लीड निकालो चार्जर में से। पूरा घर फैला हुआ है तुम दोनों बहनों ने, वहाँ से लगा कर आई हो। ये मुझे दो, वो लो लीड उठाओ। लाओ लीड लाओ मंतशा। लाओ, ये ऑन क्यों नहीं हुआ, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? माँ से लगाया है शायद से, लीड का मसला हो रहा है। और ये मंतशा को ना, ये इसकी फुप्पो ने इसको गिफ्ट किया था, इसमें ना वो लगती हैं तस्वीरें, लेकिन ये भी सही से हमसे लग नहीं रहा है, ये पापा ही लगाएंगे। और ये इस तरह से ना इसमें लाइट जलती है, ये देखें। अब दीवारें बहुत ख़राब हो रही हैं, अभी इंशाल्लाह घर भी चेंज करना है मुझे, तो बच्चों के कमरे की अलग सेटिंग करूँगी, अपने कमरे की अलग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. जन्नत Happy birthday. केक काटेगी मेरी बेटी, बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम जन्नत की बर्थडे पे वाली लाइटें लगाएंगे, है मम्मा? मम्मा क्या कहते हैं? हाँ करती है। अभी ये खाना आ चुका है और अभी हम लोग खाना खाते हैं। मंतशा ने आज क्या मंगाया है देखते हैं। और जन्नत को देखें टोकरी में बैठी हुई है। जन्नत ये लो चीजी, मम्मा चीजी खा रही हैं। और जन्नत को टोकरी में बिठा के मम्मा चीजी खा रही हैं, जन्नत नहीं खाएगी। और यहाँ पे मैंने मंगवाया कलब सैंडविच, मंतशा का आया पिज़्ज़ा, कितना क्यूट सा छोटा सा पिज़्ज़ा है। और जन्नत को देखें, जन्नत को नहीं दिया, जन्नत रो रही है। ये लो ये लो ये लो माँ बेबी, ये लो बस खुश खुश। क्या गरम है? हाँ तो गरम था जब, तो नहीं दिया था। ठंडा करके खाओ, लो ठंडा हो गया, लो खाओ। और क्या मंगाया है? पिज़्ज़ा। और अभी हम लोग ये खाते हैं, और जिस जिसको खाना है वो भी कमेंट्स में बताए किस किस को खाना है, तो वो भी आ जाए हमारे साथ। और ये आज उमैर भी बैठे हुए हैं, मैंने सोचा इनको भी दिखा दूँ।
बड़ी बारी करके लेकर आया हूँ पिज़्ज़ा। इतना अच्छा पानी खड़ा हुआ था। हाँ तो क्या हो गया, हम लोग गए थे पहले लेने के लिए, उस टाइम जो है ना वो वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा बाद में आइएगा। फिर वो डिलीवरी का पूछा तो उन्होंने कहा डिलीवरी नहीं है। और मंदिशा को जो है ना इनका ही पिज़्ज़ा पसंद है, और इनका पिज़्ज़ा देखें चीज़ ही चीज़ भरी हुई होती है खाली। क्या क्या हुआ? स्पाइसी कितना है मम्मा? स्पाइसी पिज़्ज़ा कैसे पिए वो आती ना प्लेट। जन्नत को क्या चाहिए? पिज़्ज़ा चाहिए। पिज़्ज़ा खाओगी? आप भी पिज़्ज़ा खाओगी? ये लो, गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, गरम है, गरम। एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता इस लड़की का। चिप्स खाएगी वो। कैचअप कैचअप दिखती है। जहाँ से मैं ये लेकर आया हूँ ना पिज़्ज़ा और क्रब सैंडविच, ये देखें। और ये मंदिशा पिज़्ज़ा खा रही है। इनका पिज़्ज़ा और ये तमाम चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि मज़ा आ जाए मान से। जन्नत को देखें। जन्नत को मीठे लगते हैं। मंतशा को पूछो, मंतशा को मजा आ रहा है? मंतशा का फेवरेट यहाँ वहाँ का ना पिज़्ज़ा बहुत यमी होता है, और यहाँ का पिज़्ज़ा ना मम्मा और मुझे बहुत पसंद है। ये लो ये लो। इतना स्पाइसी पिज़्ज़ा, और यहाँ इस लड़की का झगड़ा देखो, इसको अपने हाथों से खाना है। और देखिए ये बहुत यमी सा पिज़्ज़ा है, तो मैं अभी आपको ये खा के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा है। लो लो ये लो, खुद लो। बहुत यमी है। बाबा आप खाओगे? मतलब क्या? बच्चा पार्टी में आप लोगों की तरह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ये जो है ना बच्चा पार्टी को बोल रही है कि बच्चा पार्टी में भी आप लोगों की तरह जो है ना बिस्मिल्लाह कह रही हूँ। मतलब जो हमारे रेस भाई हैं फूड एंड मूड वाले, उनकी जो बच्चा पार्टी है मंतशा उनकी तरह बिस्मिल्लाह कर रही हैं। बोलो ज़ोर से। बिस्मिल्लाह। अब वो कैसे करते हैं? अच्छा अब अंकल क्या करते हैं, सब खुद खा जाते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते। छोड़ो जन्नत इसको, देखा मम्मा के हाथ में लग गया। छोड़ दो, ये लग जाता है बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से लगेगा। टिक टिक घोड़े लग जाता है ये। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मम्मा के हाथ में लग जाएगा। अभी लगा है ना मम्मा के हाथ में, छोड़ो। चलो खड़े बड़े होके दिखाओ, जल्दी फिर दूंगी। पहले खड़ी होके दिखाओ, नहीं पहले खड़ी होके दिखाओ फिर दूंगी। जल्दी खड़ी हो जाओ। अच्छा ले लो, अच्छा ले लो। अच्छा चलो आप खड़ी हो जाओ, आप खड़ी होके दिखाओ। आज जो है मुझे बहुत सारे काम थे जो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एक तो जो है ना बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो है ना बाहर निकली तो इतना रोडों पे पानी था कि कुछ भी आज की एक्टिविटी जो थी ना मेरी कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत सारे काम करने थे जो मेरे आज बारिश होने की वजह से रुक गए। तो इंशाल्लाह अब कल देखते हैं क्या रूटीन रहती है और कल मैं क्या क्या करती हूँ, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू रूटीन, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।